1990년대 프랑스와 폴란드. 두 나라의 청년들은 전혀 다른 방식으로 신앙을 마주해 왔습니다. On the count. And 1, 2, 3. 프랑스 청년들은 세속주의의 한가운데서 가톨릭이 사라지지 않기 위해 버텨야 했고, 폴란드 청년들에겐 공산주의의 압력 속에서 가톨릭이 나라와 사람을 지켜내는 힘이었습니다. 서로 다른 역사 위에서 열린 세계 청년대회. 그날 이후 청년들의 신앙은 이전과는 다른 얼굴을 갖게 됐습니다. 한 세대가 경험한 세계 청년대회의 유산이 다음 세대들에게 어떤 모습으로 이어지고 있는지 지금 만나봅니다. 전 세계 여행자들이 가장 선호하는 여행지 중 한 곳이자 세계 최대의 관광 도시라 불리는 파리. 이름만 들어도 알만한 명소들이 빼곡히 모여 있어 낭만의 도시라고도 불리는데요. 사실 이곳은 5세기 말 클로비스 1세의 개종 이후 가톨릭의 맞다리라 불릴 만큼 깊은 신앙의 역사를 갖고 있습니다. 그만큼 도심 곳곳에는 크고 작은 성당이 자리하고 종탑의 종소리는 오늘도 일상의 배경처럼 울려 퍼지는 곳이죠. 하루를 마치고 집으로 돌아가는 사람들의 발길을 붙잡는 청년들이 있습니다. 저마다 팻말을 들고 사람들과 눈을 맞추고 있는데요. Et on invite tout le monde à venir, donc toutes les personnes qui sont déjà au courant à travers les réseaux sociaux, mais aussi les gens dans la rue qui sont juste intrigués. Déjà, la mission Jeunes à Paris, elle se passe hyper bien. Il y a des jeunes qui sont engagés dans la communauté du chemin neuf. Petit à petit, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent dans les soirées de louanges ou dans des week-ends ou des retraites. 청년들을 따라 들어선 곳, 바로 가르멜의 성 요셉 성당입니다. 복음 전파를 사명으로 살아가는 슈망 래프 공동체의 기도 모임이 한창인데요. 서로 다른 삶을 살아온 청년들이 하루를 마무리하며 이곳에 모인 이유는 단 하나입니다. Je crois que je viens au groupe de prière parce que c'est mon lieu de ressources pendant la semaine et juste lui dire un peu pourquoi je l'aime et pourquoi je veux prier et pourquoi je veux le suivre. Et c'est vraiment un moment hors du temps où j'ai plus à me soucier de ma vie, de ce que je vais faire demain ou ce que j'ai fait la journée. Et je pense qu'elle m'a transmis ça. Et quelque part, je le garde aussi comme un trésor, à la fois un souvenir de ma mère et aussi comment on appelle ça, une valeur sûre sur ma vie. 자신의 삶의 중심인 예수님을 다시 한번 분명히 마주하기 위해 모인 청년들. 기도 모임에 함께 참여하며 청년들은 새로 깨닫게 된 사실이 하나 있습니다. Et c'est pour ça qu'on trouve que c'est important de réunir les jeunes comme ça, peut-être une fois par semaine, pour se rassembler, pour vivre quelque chose ensemble. Oui, je trouve que c'est important. On voit qu'il y a vraiment un renouveau, une prise de conscience chez les jeunes qu'il y a quelque chose vraiment à vivre dans la religion catholique, quelque chose d'assez nouveau, qui a du peps, qui a de l'énergie et qui donne envie d'être vécu aussi. 오늘날 파리 청년들의 모습이 언제나 당연했던 건 아닙니다. 불과 몇 세기 전 프랑스는 신앙의 자리가 가장 격렬하게 흔들렸던 시간을 경험해야 했는데요. 절대 왕정과 신분제, 그리고 교회가 중요한 축을 이루던 기존 질서에 국민들의 개혁 요구가 확산되며 더는 신앙은 당연한 공적인 언어가 될 수 없었습니다. 19세기 후반, 공교육의 세속화는 종교를 학교와 사회로부터 분리했고
아이들은 신앙을 드러내지 않는 태도를 자연스럽게 배우게 됐습니다. 그 후에 일어난 제2차 세계대전. 프랑스 사회는 빠르게 달라지기 시작했습니다. 경제는 성장했고 삶의 방식은 새로워졌습니다. 가톨릭은 사람들의 일상 속에서 조용히 거리를 두게 됐죠. En France, le mouvement de sécularisation de la société, de la jeunesse, mais aussi des adultes, a commencé très fort au milieu des années 60. Et donc, il s'est poursuivi de manière aussi intense dans les années 70 et au début des années 80. Donc c'est une situation où le progrès technique était vainqueur et en même temps les réalités chrétiennes, beaucoup disaient ça n'a plus d'intérêt. Donc c'était des prêtres, je ne sais pas quel est le pourcentage des prêtres, mais c'est peut-être un quart des prêtres ou 1 sur 5 qui dans ces années a abandonné le ministère, un peu abandonné ou prendre des distances avec sa foi chrétienne, où on cherche un peu les directions, avec un peu d'hésitation, notamment à cause du fait que beaucoup de personnes quittent l'Église. 가톨릭 청년들의 설 자리가 점점 사라져가고 있던 그때. 세계 청년대회는 프랑스 청년들에게 신앙을 숨기지 않아도 되는 공간을 열어줬습니다. 또한 그곳에서 전 세계 가톨릭 형제들과 어깨를 나란히 했죠. Ça nous a tous, pour nous qui habitions Paris, émerveillés de voir notre ville vraiment comme le royaume de Dieu. En même temps, ce qui a été marquant, c'était les images de cette jeunesse, les images des rassemblements qui ont eu lieu à Paris et en France, et devant lesquels personne ne pouvait dire le christianisme c'est terminé, c'est bientôt terminé, d'abord il n'y a plus personne, c'est certain. Ce qui a changé dans les années 80-90, c'est qu'on a cessé de subir la sécularisation. 그날의 기억은 청년들의 삶 속에서 구체적인 응답으로 이어졌습니다. 세계 청년대회 이후 성소로 응답한 3사람. 그들의 마음을 움직인 순간은 무엇이었을까요? 먼저 20년 넘게 사제의 길을 걸어온 앙투안 드뷔엔 신부의 이야기입니다. J'avais pensé, étant étudiant, à la vocation de devenir prêtre, vocation qui se mûrit, avec parfois des moments où on est proche de pouvoir prendre une décision et d'autres on revient un petit peu en arrière, ça peut varier. Et un des grands éléments déclencheurs a été les JMJ de Paris en 1997. Et quelques semaines avant le début des JMJ, je suis allé voir le curé de ma paroisse qui avait organisé un groupe d'accueil des pèlerins qui venaient d'étrangers. Et je m'étais proposé, j'avais un petit appartement, mais pour recevoir des gens. Je dis voilà, je vais recevoir 1 personne, 2 personnes. Au début de semaine, alors que je travaillais, de voir frapper à ma porte 2 jeunes malaisiennes. Une était d'origine indienne, l'autre était d'origine chinoise, me disant en fait, on nous a dit qu'on va loger chez vous. Ce qui était amusant, c'est que moi j'habitais dans un immeuble qui était construit autour d'une cour intérieure. Et le soir, il y avait plusieurs familles qui dans l'immeuble accueillaient des jeunes. Et parfois c'était des familles ou des gens un peu âgés. Et les jeunes Malaisiens qui étaient dans telle famille parlaient dans la cour par exemple. Et les 2 que j'avais fait chez moi, ils disaient nous on n'a qu'un jeune, il a fait la cuisine, il a mis la musique, on a dansé, etc. Et les autres disaient honte. Le gens qui étaient à Paris, c'était il y a déjà 28 ans, mais disaient que la ville avait pendant 1 semaine complètement changé. Donner une image à la fois idéale,
mais aussi réelle de l'Église. Et il y avait une ambiance dans Paris où on était heureux de voir l'Église aussi belle. Et je dois avouer que je me suis dit, ah, l'Église, c'est ça. C'est eu un vrai impact, pas énorme, donc on doit prendre soin des jeunes qui sont là. 파리 노트르담 대성당 부주임 신부인 기욤 노르망. 그는 세계 청년대회 당시 17살 학생이었습니다. Et à l'époque, je n'avais pas prévu d'aller aux Journées mondiales de la jeunesse qui avaient lieu pourtant à Paris, dans ma ville. J'habitais à Paris. Ça n'a l'air d'avoir aucun rapport avec les JMJ. Pour remettre dans le contexte, à l'époque, j'étais croyant, mais je n'étais absolument pas pratiquant. 비행기를 9시간 넘게 타고 미국으로 간 뒤 그곳의 청소년들과 함께 파리 세계 청년대회로 함께 오는 여정을 제안받았던 기욤 노르망 신부. Et c'est au contact de ce groupe-là que j'ai redécouvert la foi. En voyant ces jeunes qui avaient mon âge, qui étaient motivés pour vivre les JMJ, qui travaillaient pour financer leur voyage, et qui avaient fait une rencontre vivante de Dieu, une rencontre vivante du Christ. Et je me disais, je suis comme eux, je suis baptisé, je suis confirmé, j'ai fait ma communion. Pourquoi est-ce que moi je ne vis pas quelque chose d'aussi intense que dans la relation avec le Seigneur? 미국에서 온 청소년들과 함께 광장에 모인 30만 명이 넘는 청년들을 마주한 기욤 노르망 신부. 그곳에서 이성적인 신앙이 아닌 살아있는 신앙을 느끼게 됐습니다. À la fin, il y a la grande messe avec le pape Jean-Paul II sur l'hippodrome de Longchamp. C'était le 24 août 1997. Et là, nous étions tôt le matin, il était vers 5 ou 6 heures du matin, et un des prêtres américains que je connaissais depuis quelques semaines me demande « Au fait, Guillaume, tu n'as jamais pensé à devenir prêtre ?» Et la réponse immédiate, ça a été « Non, jamais de la vie !» Vous voyez le résultat. Et ensuite, c'est ce qui a pu donner le goût à cette génération-là de pouvoir transmettre à la génération suivante l'envie de participer à d'autres JMJ, qu'on avait envie de faire partager aux plus jeunes cette expérience qui est vraiment une très très belle expérience. 마지막은 직장을 다니며 세계 청년대회 자원봉사에 지원한 아르노 니콜라 주임 신부의 이야기입니다. Peut-être une toute petite chose avant. Donc moi je travaillais dans le monde professionnel et j'ai décidé de prendre une semaine pour être volontaire pour les JMJ à Paris. Et je me souviens que c'était très 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 calme dans Paris, on ne parlait pas du tout de l'événement. Et même nous chrétiens, on ne savait pas trop si ça allait bien marcher ou pas. Et donc quand j'ai quitté mon travail, j'ai dit voilà, je pars, le pape vient chez nous et personne ne le savait. Et c'est vrai que pour moi d'avoir vécu des événements si forts que les JMJ, dans un contexte très sécularisé en France, mes copains rigolaient au travail quand j'aurais dit que j'allais au JMJ comme volontaire. Et là où j'ai travaillé à accueillir des évêques du monde entier. Pour moi, c'est une expérience extraordinaire, notamment parce que c'était pour moi la première expérience dans laquelle je pouvais toucher du doigt que l'évangile pénétrait les cultures. Et bien sûr, c'était Jean-Paul II qui qu'ils invitait tous, toute la jeunesse du monde à se rassembler à Paris. Et moi, Jean-Paul II m'a beaucoup marqué dès le début. Un premier voyage en France dans lequel il nous a dit « N'ayez pas peur, voilà, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Moi, je suis vraiment un jeune de la génération de Jean-Paul II, donc voilà, l'arrivée du pape Jean-Paul II à Paris, je ne peux pas ne pas être là. Donc non seulement j'ai entendu cet appel-là, mais aussi cette certitude que l'homme d'aujourd'hui, même dans une société sécularisée, a soif de Dieu. Ma génération est une génération qui a plus reçu du pontificat de Jean-Paul II et puis aussi à Paris beaucoup de l'épiscopat du cardinal Jean-Marie Lustiger qui est devenu évêque de Paris à peu près au même moment, en 1981, et donc qui au moment des JMJ était déjà évêque de Paris depuis 16 ans. 루이스티제 추기경은 세계 청년대회를 개최하며 홈스테이를 도입했고 밤샘 기도 중 거행된 세례식은 이후 세례성사의 의미를 되새기는 세계 청년대회의 전통을 만들었습니다. 그는 세계 청년대회가 단순히 행사처럼 끝나지 않을 거란 걸 알았고 청년들을 위해 1999년
프랑스의 대표적인 가톨릭 방송국 설립을 추진했습니다. 세계 청년대회의 열기를 이어나가기 위해 그가 만든 유산이었죠. Quand il a dit au pape Jean-Paul II, je suis candidat pour accueillir les JMJ à Paris, c'était quelques années avant, il a dit dans le futur je voudrais accueillir les JMJ à Paris. Et le pape Jean-Paul II lui a dit ok, très bien. Et les autres évêques en France et les responsables politiques en France lui ont dit tu es fou, il n'y aura personne. Ça va être un échec, c'est sûr. Et à la fin, il y avait plus que 1 million de jeunes. On l'a vu très ému en public, ce qui était très rare. Alors après, je lui ai demandé pourquoi il était si ému ce jour-là et que j'ai vu cette mer de jeunes devant moi. Je me suis dit, ça y est, ils sont là, ils sont venus, ils sont la suite de l'Église. Et son désir était de transmettre à la jeunesse que, en suivant Dieu, rien n'est impossible. Et c'était vraiment cette idée que si vous suivez le Christ, il vous accompagnera, il ne vous laissera pas seul et vous pourrez changer le monde. 루이스 티제 추기경은 마침내 청년들에게 익숙한 매체로 그들과 소통하는 소망을 이뤄냈습니다. Oui, KTO a été fondé à l'initiative du cardinal Lustiger dans la suite des Journées mondiales de la jeunesse, avec la conscience que pour que l'Église puisse continuer sa mission, il faut qu'elle sache aussi annoncer au monde avec les moyens modernes de communication. Aujourd'hui, s'il était là, il nous dirait d'aller sur les smartphones, ce que nous faisons, et sur les plateformes de réseaux sociaux. L'idée, c'était rester en contact avec la jeunesse et rester en contact avec l'époque, avec le moment que vivent les gens dans la société, parce que nous sommes une religion incarnée, et donc le message, ça n'est pas quelque chose d'ancien, c'est quelque chose pour aujourd'hui. Alors il faut l'annoncer dans la langue et avec les outils d'aujourd'hui. 방송국 내부는 어떤 모습인지 궁금한데요. Là maintenant on va sur le studio Jean-Marie Lustiger où on est en train de tourner une émission qui s'appelle Pourquoi Padre? Et le principe c'est que des jeunes envoient des questions et il y a un père qui y répond, en l'occurrence un prêtre, et c'est un aumônier jeune, là c'est le père Charles-Marie Rigaille qui est aumônier des étudiants à Lille. 요즘 가장 인기 있는 프로그램이랍니다. La télévision est là. Et on y met. Donc on peut y mettre les câbles en fond vert à la place. Ici, donc là, ça permet d'avoir un tournage. Si Dieu me veut libre, pourquoi ne puis-je pas faire tout ce que je veux? Voilà, c'est la question auquel le père Rigaille va répondre dans un instant. Et c'est Capucine, 26 ans, qui pose la question. 촬영이 시작되고 청년들을 위한 방송을 만들기 위해 묵묵히 각자의 자리에서 움직이는 제작진. 이곳 KTO엔 70명이 넘는 직원들이 함께 일하고 있습니다. Là maintenant c'est l'open space de la rédaction. On travaille en particulier donc les contenus, que ce soit des contenus magazines, des contenus plus liés à l'actualité, des contenus plus liés à des débats de fond. Et puis il y a aussi une unité qui bosse sur les films, la production de films documentaires. 급변하는 사회에 맞춰 다양한 매체로 복음 전파에 앞장서고 있는데요. 그 중에서도 제일 바쁜 사람은 100만 명의 구독자를 보유한 SNS 담당자 클레망 씨입니다. L'univers du digital avec l'équipe qui bosse ici. Salut Clément. Et de travailler au service des plateformes digitales de la chaîne, c'est de pouvoir diffuser au plus grand nombre, de diffuser du contenu qui permet de les accompagner dans leur vie de prière et dans leur vie de foi.
2014년부터 KTO의 편집국장을 맡고 있는 그는 사실 한국과 특별한 인연이 있는데요. Ce qui m'a conduit à être catholique, peut-être qu'il faut que je revienne un petit peu en arrière. Moi, je suis né à Séoul, en Corée. J'ai été adopté à l'âge de 6 mois et je suis arrivé donc dans ma famille dont les parents sont catholiques. Et c'est avec eux, peut-être grâce à eux, que j'ai reçu ce don de la foi. 마을의 아시아인은 함께 입양된 누나들을 포함해 단 3명이었고 혼란스러운 정체성을 겪으며 20살이 되던 해 세계 청년대회가 열렸습니다. Toujours est-il que quand il y a eu cette annonce des JMJ, quand il y a eu l'annonce de ces JMJ, avec ce petit groupe, on s'est dit on va accueillir des pèlerins du monde entier. Et donc on s'est mobilisé pour être volontaire, pour être bénévole. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre que chacun était aimé comme il était. Et que l'amour de Dieu il passait à travers toutes les cultures, tous les visages, toutes les couleurs de peau. Peut-être que voilà, ça a été un moment important pour moi pour progresser dans l'accueil de l'amour de Dieu pour moi et aussi d'avoir la responsabilité de le partager. 기자로서 세계 청년대회를 취재하며 10년간 일한 뒤 KTO 편집국장을 제안받았는데요. 그가 편집국장으로서 꼭 지키는 한 가지가 있습니다. Il me semble que là où KTO peut rendre un service, fort de cette intuition du cardinal Lustiger de permettre aux catholiques en France d'avoir un média, télévision, puis radio, qui puisse exprimer librement le message de l'Évangile, eh bien, c'est de continuer ce service. Évidemment, en 25 ans, un quart de siècle, la manière de faire évolue. Qu'on emploie ces moyens, si on oublie le fond de ce qu'on veut transmettre, le message, la réalité de cette foi vécue, de cette foi qui peut être enseignée, de cette foi qui peut être célébrée. Or, ce qu'on a à transmettre aujourd'hui, c'est Jésus. 파리 세계 청년대회는 한순간의 기억이 아니라 세대를 넘어 세속화의 어둠 속에서도 신앙을 붙드는 청년들을 남겼습니다. 그날 저녁, 파리 외방전교회에서 청년들을 만났습니다. 선교하는 남자들이라 불리는 이 모임은 사제와 신학생 그리고 선교에 마음을 둔 평신도들이 함께하는 공동체인데요. 프랑스 교회 안에서 선교를 삶의 중심으로 살아가고 있습니다. 선교자의 삶을 함께 나누고 역사 속 발자취를 따라가며 묵상하는 청년들. 지하 경당으로 내려간 청년들. 그들이 모인 곳은 순교자들의 이름이 새겨진 기념비입니다. 과거의 선교사와 오늘의 청년들이 시간을 넘어 같은 부르심 앞에 서서 기도로 하나가 되는 순간. 예수님께서 무거운 십자가를 지고 골고타 언덕을 오르셨듯 이곳의 청년들도 자신만의 십자가를 마음에 새기며 세상을 향해 나아갑니다. 그리스도의 빛을 상징하는 횃불. 청년들은 그 빛을 하나씩 나눠봤습니다. 세속화된 시대 속에도 복음에 순명하겠다는 청년들의 다짐은 성가로 울려 퍼집니다. 신앙이 삶의 중심에서 멀어진 사회 속에서 청년들은 십자가 앞에 멈춰섭니다. 순교자들의 기억을 품은 이 걸음은 기도로만 머물지 않고 각자의 삶과 세상을 향해 이어지고 있습니다. C'est Père Joseph qui m'a invité. Et aujourd'hui, on met l'accent sur la rencontre personnelle avec Jésus qui nous sanctifie et qui nous fait désirer de vivre selon lui. Mais ça commence par une rencontre personnelle avec lui avant toute chose. Et je crois que c'est ça qui crée de la curiosité et de l'intérêt chez les jeunes, de le rencontrer personnellement et de le suivre. Et je
en témoigner parce que j'ai eu aussi ce retour à Jésus ces dernières années. Et je vois beaucoup d'amis aussi qui sont en train de revenir à la foi. Donc, il y a vraiment un réveil en France et c'est magnifique et je suis content d'être là pour y participer. Le but, c'est de leur faire connaître. Déjà, les jeunes, ils redécouvrent quelque chose qui est dans le patrimoine français, mais qui n'est pas forcément très connu. Montrer que la foi chrétienne n'est pas évidente, mais qu'elle est le fruit d'un cadeau, qu'elle nous a été transmise par le sacrifice des martyrs, et que sans eux, on n'aurait pas reçu la foi chrétienne. Nous, on alimente cette prière pour que des jeunes se saisissent de cette prière et propagent le feu du Christ qui a dit « Je suis venu apporter un feu dans le monde ». Nous, on veut, à notre petite échelle, porter ce feu dans le monde. 신앙이 삶이 되고 그 삶이 다시 세상을 향해 나아가는 것. 파리 세계 청년 대회가 세대를 넘어 남긴 소중한 유산입니다. 순환의 역사를 품은 나라 폴란드. 오랜 세월 전쟁과 억압 속에서 현실의 삶은 늘 고단했습니다. 이런 삶의 무게 속에서 신자들은 내세 신앙에 마음을 두며 위로를 얻었고 오늘의 고난을 넘어 희망을 붙들게 했습니다. 폴란드의 작은 도시 바도비체. 이곳에서 세상을 밝힐 큰 빛이 태어났습니다. 바로 성 요한 바오로 2세 교황. 그가 천년성체와 견진성사를 받은 곳이자 신앙 여정의 시작이 된 곳. 9살이 되던 해 그는 어머니를 잃었고 나치 점령 아래에서 공부할 수 없던 그는 노동자로 일하며 생존해야 했습니다. 제2차 세계대전을 현장에서 직접 겪은 사제였던 그는 1978년 교황으로 선출된 뒤 조국을 방문했습니다. 폴란드의 자유와 인권을 요구하는 자유노조 운동을 촉발했으며 지속적인 방문으로 암묵적인 지지를 더했습니다. 그 결과 1989년 폴란드를 시작으로 소련에 의해 형성됐던 동유럽의 공산주의 체제가 차례차례 붕괴되기 시작했습니다. 어쩌면 성 요한 바오로 2세 교황은 알고 있었을지도 모릅니다. 신앙은 도피가 아니라 인간을 끝까지 지켜내는 힘이라는 것을 말이죠. 마침내 철의 장막이 걷히고 불안한 현실 속에서 신앙으로 버텨온 청년들은 처음으로 세계 청년 대회를 맞이했습니다. 그가 오랜 시간 염원했던 한 가지. 유럽의 교회가 자유롭게 양쪽 폐로 호흡하던 순간이었습니다. Dla nas papież jest taką bardzo ważną postacią ze względu na to, że pomógł nam odzyskać wolność, bo to w dużej mierze dzięki niemu. Bardzo dobrym, sympatycznym człowiekiem i dla nas jest to bardzo ważna postać. Cóż więcej powiedzieć, kochamy go wszyscy. Zwiedzał zawsze, też lubiał przebywać bardzo dużo z młodzieżą, dla młodzieży się bardzo dużo poświęcił. Oddał całe życie dla młodzieży. Był bardzo serdeczny dla Polski, dla młodzieży, dla Polaków, dla wszystkich ludzi z całego świata. Nieważne, czy to był Polak, czy Niemiec, czy Amerykanin, czy jakiś inni ludzie z każdego zakątka świata. Bardzo był przyjazny dla wszystkich. 그로부터 25년 뒤 또 한 번 폴란드에서 세계 청년 대회가 개최됐습니다. Polska była 2 razy. Do tego spotkania doszło dlatego, że takie było pragnienie polskiej młodzieży. Polska młodzież na Dniu Młodzieży w Madrycie w 2011 roku zwróciła się do polskich biskupów, a szczególnie do kardynała Stanisława Dziwisza, który był wtedy arcybiskupem Krakowa,
żeby zapytać, czy jest możliwe zorganizowanie ponownie Światowych Dni Młodzieży w Polsce. I kardynał Dziwisz powiedział im wtedy, to wy się módlcie, a ja będę o tym myślał i zobaczę, co się uda zrobić. I wiemy, że 2 miesiące później kardynał Dziwisz spotkał się z papieżem Benedyktem XVI i zaproponował mu, żeby Kraków stał się gospodarzem Dni Młodzieży w roku 2016. 프란치스코 교황은 예수 그리스도를 통한 하느님의 자비를 선포하도록 청년들을 향해 이야기했습니다. 세계 청년대회 중 프란치스코 교황은 인류의 가장 어두운 기억을 청년들에게 보여주고자 했습니다. 성실히 일하면 나갈 수 있다는 이곳 아우슈비츠 수용소는 사실 가혹한 강제노동과 학살이 자행된 곳이었습니다. 한때 수백만 명이 삶의 끝을 마주했던 그곳으로 프란치스코 교황은 아무 말 없이 천천히 걸었습니다. 그리곤 침묵으로 이곳의 비극을 마주했죠. 인간의 탈을 쓰고 잔혹과 광기만이 가득한 이곳에서 남을 위해 목숨을 내놨던 꼴배 신부. 2016년은 그가 순교한 지 75년 되는 해였습니다. 그의 삶은 자비를 행동으로 옮기는 본보기였으며 사람들에게 하느님의 사랑과 자비를 느끼게 해줬고 프란치스코 교황은 청년들에게 자비의 메시지를 전했습니다. Nie chciałbym nikogo obrazić, ale napełnia mnie bólem, kiedy spotykam ludzi młodych, którzy zdają się być przedwczesnymi emerytami. 청년들은 그의 말씀 속에서 자비가 삶을 채우는 힘임을 느끼며 마음 깊이 울림을 받았습니다. 폴란드 청년들은 삶 속에서 자비를 실천하며 신앙의 열정을 나누고 있습니다. 1964년 성 요한 바오로 2세의 뜻으로 시작된 대학생 사목 공동체 베츠카. 인생에서 청년기에만 참여할 수 있는 공동체인데요. 한 세대의 신앙이 다음 세대로 이어지도록 돕는 곳입니다. 1222년 설립된 도미니코스도원에 자리하고 있는 공동체인 이곳 청년들은 세계 청년대회 당시 많은 봉사자를 배출한 곳입니다. 18 lat temu skończyłem beczkę, więc to duszpasterstwo. A teraz wspominam i spotykam się tutaj z tymi, którzy teraz są. Natomiast miejsce beczki w Ejdemie to tutaj dość bardzo pierwsze, co było istotne, to korzystaliśmy ze studentów, tak oczywiście w cudzysłowie, czyli zasób studentów, którzy tutaj się angażują, sprawdzeni. To było bardzo dobrzy wolontariusze i osoby, które pomagały. Przykładem jest tutaj Bartek. A jeśli chodzi o to przełożenie na samo duszpasterstwo, to na pewno takim dobrym skutkiem było to, że młodzi ludzie jakby poczuli tego ducha Światowych Dni Młodzieży, czyli jeszcze za czasów HDM w Krakowie to było słynne słowo trzeba wstać z kanapy, czyli ruszyć się, pójść gdzieś do przodu, do różnych środowisk, do ludzi potrzebujących albo do ludzi oddalonych od Kościoła. 청년들이 신앙의 열정을 나누는 곳이자 세상 속 자비를 실천하는 이곳은 세계 청년대회에서 자비의 메시지가 울려 퍼진 후 함께하는 청년들도 늘어났죠. I pamiętam, że przyjęcie tych pielgrzymów wzbudziło we mnie taką chęć przynależności do jakiejś wspólnoty. Bo ja wcześniej do żadnej wspólnoty nie należałam i po ejdemach poczułam taką chęć i zaczęłam szukać i znalazłam duszpasterstwo dominikańskie i dopiero jak zostałam studentką, to tutaj przyszłam. Ja na pewno będąc tutaj w beczce faktycznie zaczęłam budować tą relację z Chrystusem i Go poznawać na nowo, więc to zmieniło się w ten sposób, że faktycznie z takiej wiary tradycyjnej przełożyło się na to budowanie relacji z Chrystusem. 오늘 이곳에 모인 이유는 바로 자선 행사가 있기 때문인데요.
To jest ciekawe, bo możesz mówić, tak? Bo Ciacho za Ciacho na początku było takim malutkim wydarzeniem, które miało zebrać pieniądze na lokalne potrzeby właśnie krakowian potrzebujących tych pieniędzy. I potem to tak rosło i stawało się coraz większe, więc początkowo było coraz bardziej, na początku to było bardziej wydarzenie znane dla studentów i dla ludzi, którzy tutaj właśnie w klasztorze uczęszczają na mszę świętą niedzielną. Potem rozrosło to się na studentów z innych duszpasterstw, na cały Kraków i faktycznie już doszło do tego momentu, że przyjeżdżają również ludzie spoza Krakowa, przyjeżdżają popularne osoby, też tak naprawdę gwiazdy, telewizje z innych części Polski. Jest mi tu bardzo dobrze, poza wielu fantastycznych ludzi i mam nadzieję, że jeszcze będę tutaj kontynuować moją przygodę z życiem i jeszcze tutaj będę przynajmniej do końca studiów, a myślę, że jeszcze dalej może. 세계 청년대회에서 받은 자비의 울림을 단순히 기억하는 것이 아닌 삶 속에서 실천하는 청년들. 세상을 향한 작은 실천 하나하나가 모여 다음 세대에게 이어질 희망과 신앙의 씨앗이 되고 있습니다. Do cierpiących. Nie zawsze to jest proste w praktyce, ale sama świadomość, że to jest nasze zadanie po SDM-ie, pozostało w nas. Na pewno całe pokolenie młodych Polaków nauczyło się wtedy koronki do Bożego Miłosierdzia. To jest, myślę, że bardzo ważne, że te źródła Bożego Miłosierdzia zostały zaszczepione w całym polskim młodym pokoleniu i co jeszcze ważne, z tego właśnie Dnia Młodzieży wyrosło i wyrasta nadal duże zaangażowanie do wolontariatu. 다음 날 알베르토 수녀회를 찾은 제작진. 가난한 이들을 섬기는 자들이란 사명을 가진 이곳은 프란치스코 교황이 말했던 자비를 느낄 수 있는 곳입니다. W 2016 roku odbywały się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży i tutaj papież Franciszek szczególnie zwrócił uwagę na miłosierdzie. Miłosierdzie do drugiego człowieka, miłosierdzie służby drugiemu człowiekowi. My przedłużamy to miłosierdzie każdego dnia i tutaj właśnie przygotowujemy posiłek dla właśnie potrzebujących i ubogich. 이곳에선 도움이 필요한 사람들을 위해 매일 500인분의 식사가 준비되는데요. 매일 함께 기쁨으로 식사를 준비해주는 봉사자들이 힘을 보태주기에 가능한 일입니다. Przede wszystkim świadczymy tutaj dobro. Przede wszystkim spotykamy się z człowiekiem, podającym mu ten talerz zupy, podajemy samemu Chrystusowi, ponieważ On się utożsamia z ubogimi, potrzebującymi i biednymi. 같은 시각, 매일 2시간만 운영되는 급식소를 이용하기 위해 성당 앞엔 하나 둘 사람들이 모여들기 시작했습니다. No bo rentę mam niską, mam wypadek, miałem rentę stałą, ale no jakby nie tutaj ta kuchnia, no to było ciężko. A tak to zawsze posiłek jakiś stany, jakiś no dodatek do tego, Wigilia będzie teraz robiona na tym. No także no jesteśmy zadowoleni. No co widać po kolejce, jaka kolejka duża, prawda? No jest zadowoleni, bardzo się cieszymy, że to istnieje i tak dalej. No jest dobrze, no po prostu zadowoleni z tego. Tą obsługę znam od jakiegoś pół roku. No, po prostu życie dopadło mnie w ten sposób, że akurat wylądowałem tutaj. No ja czuję to tak, że po prostu dzięki Bogu mam co jeść. Nie chodzę głodny, nie śpię pod mostem, bo dzięki temu mam co jeść, mam gdzie żyć. Bo życie mnie zaprowadziło w taki zaułek, że jestem tutaj po prostu i tyle. No i jestem bardzo zadowolony, także to by było pozdrowienia dla wszystkich. 도움을 필요로 하는 이들의 삶 속에 작은 자비와 희망을 전하는 봉사자들. No jest satysfakcja, że to jednak daje się tym ludziom, jest zadowolenie, bo dla to tu się pracują, to zarobki nie są wysokie. Jak widzę, że ludzie są zadowoleni, to ja też jestem i kiedy mogę im pomóc, zamierzam cały czas pracować, dopóki dam radę.
그리스도의 자비를 몸소 체험하고 느낄 수 있는 현장입니다. To jest nasza odpowiedź, żebyśmy nie zostawiali osób bezdomnych, samotnych, w potrzebie, żebyśmy im, jest to w nas, że mamy im służyć, mamy im pomagać, mamy się dzielić właśnie sercem, a serce jest właśnie, które Jezus otworzył na krzyżu, żeby właśnie tam zamknąć wszystkich, bez wyjątku, wszystkich, czyli i ubogich, i bogatych, biednych, i chorych, i głodnych. To jest właśnie Boże miłosierdzie, tam otwarte na krzyżu. 세계 청년대회의 유산은 기억이 아닌 매일 나눔의 실천으로 이어지고 있습니다. 이번엔 크라쿠프 지역에서 290km 떨어진 바르샤바로 향했습니다. 안으로 들어가 보니 마치 크리스마스 마켓을 떠오르게 만드는데요. 어느새 북적이는 사람들로 발 디딜 틈이 없습니다. My w Fraterni jest nas około 40 osób, każdy się składał, coś robił, co umiał najlepiej. Jedna osoba umiała zrobić różańce, inna chleb ze smalcem, inna poukładać stoły, a my teraz tylko się do handlu nadajemy, więc... Jakby te nasze tutaj to są już też stale wystawiane raz w miesiącu. Tutaj jeszcze są dodatkowe, świąteczne. Myślę, że to z potrzeby serca po prostu, tak, żeby wesprzeć cel, który jakby ufamy jest tego bardzo, bardzo wart. 직접 만든 아기자기한 다양한 소품들과 책은 물론 눈길을 사로잡는 컵들은 그야말로 인기 상품입니다. 물건을 파는 사람들은 물론 구매하는 사람들의 표정에서도 기쁨이 느껴지는데요. Jest bardzo fajne towarzystwo, więc można bardzo miło spędzić dzień, a przy okazji i chyba przede wszystkim można pomóc Ukrainie, bo dochód z tej imprezy jest przeznaczony na wsparcie dzieci, żołnierzy, którzy zostali ranni na Ukrainie albo walczą na Ukrainie. Dlaczego tylko tak pani myśli i jest chce pomagać? Nie można się pytać o takie rzeczy. Takie pytanie, dlaczego ktoś pomaga, jest dziwne. Tak? No dlaczego ktoś oddycha? No to dziwne pytanie. Trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Tak? Każdy ma inny powód. Nie wiem, jak to powiedzieć, tak? Tak. Pomagamy, bo możemy i uważamy, że tak trzeba, bo to jest dobre. 삶은 자비로 충만해질 때 더욱 풍성해진다는 것을 이들은 이미 알고 있는 것 같습니다. I myślę, że też o to musimy się modlić za te wszystkie miejsca na świecie, gdzie trwają wojny, gdzie też katolicy są prześladowani. I właśnie, żeby ta młodzież była tą solą, tak jak mówił papież Jan Paweł II, żeby dawała tę iskrę nam starszym do tego, żebyśmy faktycznie byli coraz lepsi, tak, żeby ten pokój i miłość panowały na świecie. I w tym roku to również jest cel na pomoc dzieciom poległych żołnierzy w Ukrainie, taka pomoc wytchnieniowa, bardzo konkretna materialna do tego naszego ośrodka. Jest też taka przestrzeń budowania wspólnoty, no bo Kościół to jest wspólnota, duszpasterstwa, które spotykają się przy klasztorze, to są ludzie konkretni, wspólnota, relacje i myślę, że takie miejsca jak ten jarmark i ta przestrzeń tego korytarza dużego, to sprzyja, żeby też się spotkać, chwilę porozmawiać, po prostu ze sobą pobyć. Także tamte Światowe Dni Młodzieży, myślę, na wiele konkretnych rzeczy się w Polsce też przełożyły. 청년들의 신앙이 잠시 희미해질 때도 그 빛이 꺼지지 않는 이유, 늘 같은 자리에서 지켜온 교회가 있었기 때문입니다. Dlatego rzeczywiście ta polska wiara przypomina taką sinusoidę.
raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale to powinno nas tylko motywować do nowych inicjatyw ewangelizacyjnych, preewangelizacyjnych i do właśnie kroczenia, towarzyszenia razem z młodzieżą, taką jaką ona jest dzisiaj. 세계 청년대회는 청년들의 신앙을 삶으로 불러냈습니다. 내세에만 머물던 믿음은 이웃을 향한 자비의 실천으로 이어졌습니다. 먼저 경험한 세대가 건네준 세계 청년대회의 유산 위에서 폴란드 청년들은 오늘도 자신들만의 신앙의 길을 이어갑니다. 그리고 그 길은 다음 세대를 향해 조용히 그러나 분명하게 이어지고 있습니다. 폴란드 세계 청년대회의 유산은 세상을 향한 자비의 빛으로 계속 빛나고 있습니다.